Oy, upo mo din na natog akong anak. Oy, naghuwat day ka na ko anak. Bless mama, bi. Upo ba ka ka-bless anak, pape? Upo ba ka ka-bless ni mama? Bless mama, bi. Mag-bless usa ni mama. Come here. Come here. Come here. Come here. Mama, bless. Bless mama. Bless. Bless mama, bless. Bless mama. Taga Santo. Kabuotan sa kong anak nag-bless. Oy, bisag katugo na, oy. Nag-init pa kog tubig, anak. Ha? Ha? Isis. Oh, hulo ni Sok-Sok. Artistahon man kanak, oy. Papi, artistahon ka, papi. Ni Sok-Sok naman kadihan. Adto na ko, eh. Biya ang mama, eh. Hadla ka biyaan ni mama? Bless mama. Bless mama. Taga Santo. Kaloyes Ginoong bata na kong gamay. Hala, kuto anak. Sus, kuto gito anak. Bless mong anak. Kuto nga itom anak. Nakita na ko anak. May kutong itom anak. Nilupad man to anak. Nilupad anak. Mo dito imong gikuy-kuy anak. Nilupad lagi ng kutong itom anak. Say good night to your viewers na. Say good night ina guys. Matulog naming Mama Lisa guys. Si Mama Lisa guys nag-init pagtubig guys. Para ugma guys. Say good night anak to your viewers. Hello guys. Good night to all of you guys. Thank you for always watching our videos ni Mama Lisa, guys. Pagkagwapo sa bata, oh. Matas ulit tao, bi. Sus, katugo na gid ang bata. Sige, simot sa akong anak. Wala ni tago na pod. Mabalik rinig pokyat og biyaan ni Mama Lisa. Biyaan ni Mama Lisa ang bata. Biyaan ni Mama Lisa ang bibi ni Mama. Pangga ning Mama Lisa. Say good night to your viewers, anak. Papi. Say good night to your viewers. Sige na, anak. Nagsuksok naman na imong dogoy deha, anak, oy. Matulog na ka, anak. Papi, matulog na ka, anak. Nagsaksak naman na imong dagway des unlan anak. Saon naman ni anak. Papi. Say good night to your viewers ina guys. Good night, sweet dreams. Nisulod nas Mama Lisa guys kay nay nagkwi-kwi sa gawas guys. Nay nagwakwak. Nahadlok si Mama Lisa guys. Ato na ko eh. Pagkagwapos bata oy. Handlo ka biyaan ni mama na. Dili oy. Dili biyaan oy. Nganong biyaan man akong ba anak gwapo nga gwapo biyaan na oh. Wala ka gwapo oy. Buyage. Pagkagwapo nimo anak. Ayan po si Papi guys oh. Inaantok na po na siya guys. Yan oh. Yung mata niya guys is inaantok na po yan. So, naghihintay na lang po ako guys na kumukulo yung tubig na iniinit ko. Para bukas. So, good night everyone. Sweet dreams. Yan, si Papi guys, patungo na po matulog. So, good night everyone. So, update ni Papi ngayong gabi. So, time check here is malapit na po mag 10 PM guys. So, good evening everyone. Mwah! I love you all mga palangga. Thank you for all your support. So, good night, sweet dreams, and God bless us all with a peaceful night. Thank you so much. Yan po si Papi guys, oh. Thank you so much everyone. Have a peaceful night to all of us. Sweet dreams guys.